सिनेमा करिवनी आई मोचे को माधुरी लिखिती माती अरे ए मौसा तो मैं जैसे माधुरी जाई जाई तो आउ आगु जाई ना आगो रबिना करिना कांदिना दिव्या समस्त तुम झियो पागे ट्यूशन हेबे ए किछि नले मो कथा मानिबो की खाली যদি যাত্রা বাটলে ছাড়ি দেব বর্ষକୁ 30 লক্ষ পাইব সতে না কো ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଛି ନା କଣ ଯାଉ ନା ଯାଉ ଦେଖିବ ଯାଅ ସବୁ ଯାତ୍ରା ବାଟରେ ବୁଢୀ ଗୁଡାକ ସବୁ ହିରୋଇନ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ରେ ହଁ ତମ ଝିଅ ତ ଝରୁଛି ବାପା ତମେ ମତେ ଯାଇ କହିନ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ସିଏ କଣ କହିବେ ସିଏ କିଛି କହିପାରିବେନି ଇଏ ସିଏ ଆଖି ଥାଇକି ଅନ୍ଧ ସିଏ ତମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଲେନ୍ସରେ ଦେଖୁଛି ସିଏ ତମ ଉପରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ପୁରା ଭିତରୁ ଦେଖୁଛି ବାପା କହୁନ ମୋର ଉଠାନ୍ତୁ ବାପା କହୁନ ଉଠାନ୍ତୁ ବାପା କହିଲେ ଉଠିବ ନା ଉଠିବନି ତମର ତ ଉଠୁନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ତମେ ଦେଇପାରିବ କଣ ବାପା କାଇଁ ଖୁଣ୍ଟଟା ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛ କହିଲ रे सारा मुसिना मो झियो को चाकरी रहउची हेले मो झियो पाखु पा केते हीरो विलियन सुची ଆଉ ସତରେ ना कଣ सतर माने एई जो हीरो करूची रागुर डेंगा थला ए रंगना होई गई कौन ता ना बा मुनु पंडा बाबा तो जाई स्कूल ले पाठ पढ़ला बे पछरे बसे हम स्कूल में प्रति वर्ष ड्रामा हुए कला हीरो रोल मो झियो का हीरोइन में कोची चैंपियन बा अरे मो झियो छंगे छी निति लक्षण कला मो झियो का देखु दे खपिन नहीं पहिला से नोटा अरे मुनु पटार बढ़ी गला ए तार ଛୋଟ ହେଇଗଲା छोटा छोटा ବାବା ତା କଥା ଛାଡ଼ ସେ ଝାମ୍ପରା ଭଳିଆ ଭେଲିଆର କଥା ଟିକେ କହିଲ ये कौन ଏଇ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ଠୁକଳା ବାଉରି ସିନ୍ଦୁର ମାରି ଦଉଛି ଡେଙ୍ଗା ए मिलन ସେଇ ता कोटा कोन कौन आनी के देती कौन खाली कहइबो हां गला बढ़िया पिलाटा आपण से ता घर को कहइबो अगर कोडी पूरी जय जगन्नाथ हैं हां कौन जाय जगन्नाथ पूरी जा घर बा खाली बा पूरी पूरा पूरी रे ता घर हां अरे आगु ठेला व्यवहार करथला बाइगण व्यवहार करथला अच्छा हम गां तो प्रति वर्ष खुदरुमुनि ड्रामा हुए और कहला रे समित ड्रामा को तो मत बोले ड्रामा रोल दो ना मोरे पाठ करबी जे तू सारा की बात करू डेंगा संदर खाया भुआटा ए तो तू की बात करू ना मते गोटे पाठ जम तुम 10,000 टका देबी तार तो को पाठ मानी मन इस डेंगाटा देखुन केम देखा जाउची हां तो तावरे भिलियन बात देली कला भिलियन हां सस पर ज्ञान आज्ञा ओ झियो तो हीरोइन हां ये भिलियन ओ झियो के मिटी से पोटे रेप सीन कला तुम मनमानी का सत्य हां बोली बोलते गेले सामने लेके पड़े लेके आसमान देले 33 लाख टका करो माती अरे ना मौसा तम झियो सहित मोर आगुरु काई के टिके भेट न होला कोन हेई न थाता मते पचान न मोर जौळे आईटी जौळे फिकर जाता बाटे मोडे कोन हेई सारंती ହେଲେ ମିଳିଲେ ନା ଭଳିଆ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କରିପାରିବ ନା आई ना तो जाने बांगेरा खाली काटवा गानी उठाबा अरे तू से कोलाटा जो आगे धरि को हलौ एरा हले अभ्यास था किछि टेंशन नाही मौसा एबे भी समय अछि खाली तम झियो को मो जंत्रा करे 5 मिनिट ठिया करा मो त 8-10 फोटो उठाई कोटा 2 मिनिट या वीडियो करके इंस्टा रे लोड कर देले देखिबा खेल कोन होउची ତମେ କହୁଛ 8-10ଟା ଫଟୋ ଉଠେଇବ 8-10ଟା ଖାଇବ 50-100ଟା ଉଠଉନ बोले के काई सो ତାଙ୍କର ଉଠିବ आ 6 मास खण अपेक्षा कर ए तमे किछि करे देबनी अरे कोई तमको कहउची जाओ से पागे भोजी उठी देखिबो आउ ठीक अछि मु आमे दी जण कोन कथा होउ तमे कान दबनी हो जा कथा ही जा अच्छा मैडम मुरे कथा बजे भी खराब लागबे ଖରାପ କାଇଁ ନାହାନ୍ତି तमर गोलापी कलर पसंद की तो बापा भलिया तू नील था ताकि रे आ मो छे तो कोला ड्रेस पिंदिती तार गोलापी पसंद बेलती इस माती अरे मातिया ए मोसा तमे सिना देखु छ कला हेले म लेंस देखुची अरे गोलापी 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 ओ बारे भाई सेठी कोन करछ भीतर को आस भीतर कोन करबी एठी करि पाउनी ए से की আছে भलिया भलिया कोन कहू हो हो ना कोन से की
ଆମର ଘର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଶୁଣ ମଉସା ଶୁଣ ଫଟୋଟା କିନ୍ତୁ କାଇ ଆଡ୍ରେସ ଧର ହେଲା ଯିବ ମୋ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପହଞ୍ଚିବ ତମ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇକି ଆସିବ ଦେଖିବ ମଉସା ପୁରା ସଲମନ ଖାନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ନା ମତେ ବି ଟିକେ ଦଉନ ମୁଁ ବି ଯିବି ତମେ ଆଡ୍ରେସ କଣ କରିବ ଆଉ କଣ ଦବ ତମେ ମୋ ନମ୍ବର ରଖ 9615121907 କେତେଟା ନମ୍ବର ଥିଲେ ତୋର ଶୁଣ ଟ୍ରୁ କଲର ବାହାରିବ ଇଏ ମାତ୍ରା ଏ ବାହାରିଲା ସେ କି ସିଏ କିଏ ଜାଣ ଯାତ୍ରା ବାଡ଼ି ବାହାରିବ 30 କଥା ଶୁଣିଲେ ଭାରି ପଇସା ଯାତ୍ରା ବାଡ଼ି ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ଜଣେ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର ଖାଲି ଡାଇରେକ୍ଟର ନୁହଁ ସିନେମା ସିରିଏଲ ଏବେ ଯୋଉ ସିନେମା ହାଣ୍ଡୁଛି କାଇଁ ଚମଳି ତାଙ୍କରି ଡାଇରେକ୍ଟର ବା ହାଇଲାଇଟ ସେ ଚାହିଁବେ ମାନେ ଝିଅ ତମର ହାଇଲାଇଟ আসছে করে শুনে দেন মো তার সাথে আজ বলিবে বলেনি বাবা সে যা তো আমি জানলু ଯିବା বাজা কইলু অর্জিত ভাইଙ୍କ সুন্দর স্ত্রীকে ଦେଖିବା